तो देखिपे ये मैं बेरी ग्राइंडिंग कर तो बेरी को जिते कम पानी दे ग्राइंडिंग करेंगे से जिनसटी परफेक्ट हम आहरी एतिक बाकी अच्छी माने 5टारू बसिकी 7टा हेलानी सरीनी एतिकी ना हौ हौ ठीक अच्छे माँ आसुन चलो ये कमटा होची ना सेटा होची जना पड़िबो हैला ओके। हेलो हाय नमस्कार मु निवेदिता आपको स्वागत कर निवेदिता टुगु चैनल रे। तो आज ब्लॉग रे किसी नुआ जिनस अच्छी जोटा कि आम घर तैयारी होची तो समस्त घर प्रायतः तैयारी हो नथबो सेटा बहुत कम घर तैयारी होतबो तो चलंतु देखिबा सेटा को जिनिस आ केमती कोन तैयारी होची हम साथे जोड़ी दियंतु थैंक यू। तो छातर से जिनस तैयारी होपाई जाउची आ छातर प्रायतः मो सासु और मो जा पहुँची गलानी आ मु ये बाकी अच्छी घरे टिके किछि काम थिला तो काम सारिके जाउची छातर को देखिबा केमती कोन से माने कहउचंती। चलीची देखि पारथि सांग माने एठी हमर बेरी गुळा स्टार्ट हे गलानी तो बेरी गुळी गुळी जते आपण गोटे डायरेक्शन ही गुळीबे आउ जते गोळीबे सते ही फुसफुसिया हबो आउ क्रिस्पी भी हबो। तो तापरे गोळी सारी हम टीना जोड़ा सुखा जीवो से टीना को धोई की तापर तेल दिया जीवो जहा फले कि जल्दी जल्दी हे जीवो आ तो एपटे बैटर भी रेडी होची आ सेपटे बड़ी दिया भी चल जाओ जल्दी भी हे जीवो। तो एठी हम मां को पचारिबा तो केमती कोन एने कोन कोन पड़े केमती कोन तैयारी हुए तो चलंत पचारिबा। मां बड़ी तैयारी केमती करंती बिरी भांगिबो बिरी बाटिबो बतारिबो ताको धोइबो देकी कुटिबो देकी सेनो कखारु पुरिबो आउ किसे किसे पड़िबो सेना जीरा गुंड अदा बाटा लंका गुंड देकी फेंटिबो देना दे देबो। आ तुम केडू सिखिलो मो माया का दूधले सिखी मो आई एका सेडू सिखिथिलो पूरा आसिक डायरेक्ट करलो एठी हौ ताने आमे भी सिखि जबा एठू आ तुम पाखरु हमर तो खाली गोलीबा डिपार्टमेंट रो छे तुम दबा डिपार्टमेंट रो छो सिखते चेष्टा करने सिखियो बोले हां सिखवा सब दिन से लोक करी के दबा हमें खाइबा हां से अपन कोई नुको जने चाटा हाँ हाँ ठीक है ठीक है एटा हमर 3 कट्ठा बिरी रो करछे 3.5 कट्ठा 3.5 किलो कखारु ना केते कखारु भी 4-5 किलो भरी 5 किलो कखारु ताने बिरी कम कखारु चुपा मजी ओती सडा के जते गुली पारिबो सेते भल बिरी ए बड़ी जदे टाणुआ कम गुले ना माने टाणुआ बड़ी लुहा ही जो पूरा ए माने के खाइबेनी बड़ी खाइबनी तुम्हें ना टोटल खाइबनी हाथ ही मारिबनी वीडियो कर रखुजी पछर देखिम जदी खाउथबो हैला गाड़ी स्टार्ट हेगला चली गेलो ओके खाली बॉडी रे थरे हाथ तो मारी थाउ तुम्हें भाबुचो खाइबो ना खाइबनी हौ भाबो तुम्हें भाबु थाओ बड़ी जिते सरी जीव खाली बड़ी हाथ मारद खाली भाजिकी आमको दब खाइते निजे खाइबनी जब ओके मुझे देते शिखिगनी तुम्हें पछर था खाली बड़ी खाइब ना आ देते शिखनी हैला ना ना समस्ते शिख माँ देख मोर जे बड़ी शिखियो मो पाक पळे आसो जे बड़ी बोड़गा दबो से गुट्टे खाओ एति बोड़गा दबो और पटे दे दे दिन जिमी से उठ गलान रे सुमेरा दे दबो ओके शिको नने खाइमी खाली खाइमी कोइ न होबनी खाइते त हम छुआई पारि जीवो कुड़कुड़ बड़ी एटा मो ना लिख दबो मु जति देमी मु सति खाम आतन फुल देगा ना ए टिनोटा मोर परा तुमे भी देने मु खामी टिनोटा मो ना लिख देनी रेस्ट कर दिस मोनर
झांबले के चुकड़ी এইটা কত হ্যাঁ হয়ে গেল पेट काट के दे বডি ଦେଖିକି नहीं ভোক ନାଗିଲାନି ଆଜି ବଡି ଖିଆ ହବ ମାନେ ଭୋକ ଫୋକ କିଛି ଶୁଣାବ ଓକେ पूरा ओके ପୁରା ଓକେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଗୋଟେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ବେଶ ହେଇଛି କିସ କରିବ ହଁ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଦିଅ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଣକା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି ଜଣକାକୁ କିସ ଫୁଲିବା ରୋଗଟା କିସ ଲ ଫାଇଲେରିଆ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଶିଖିଗନି ଯିଏ ଶିଖିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେମି ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ନେମି जुजा ନା ନା 2,000 ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ମା ପାଖରୁ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଶିଖିଛି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ଶିଖିବି ଯିଏ ମା କତର ଆଇବ ଯିଏ ଫ୍ରିରେ ଶିଖିବ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇବ ସେ ପଇସା ଦେଇ ଶିଖିବ ସୁମି ପାଖରୁ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେମି मन से कि मिनी मन नहीं एदे मिनी ଶିଖିବନି ଖାଇବ ଖାଇବା ଶିଖିବ ମୁଁ ଖାଇବା ବି ଶିଖି ଦେଉଛି ଭଲ କି सेटा मु जान ନୁଚି ନୁଚି କେମିତି ବଡ଼ି ଟିଣରୁ ଉଠେଇ ଖିଆ ହବ ସେଟା ଶିଖିଦେମି ଖାଇବ ତୁମେ ଜାଣ ତାହେଲେ ବଡ଼ି ଦିଅ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ହେଇ 2,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏଠି ଶିଖିଗଲ ମୋ ପାଖରୁ ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିଦେନି ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବ ନା 5 टका देना किछि 5 ଟଙ୍କା ବଡ଼ି ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କାର ପାଇବ ନା ହଁ ହଁ ତୁମ ପତିଦେବ କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ନା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ତୁମକୁ କହିଦେମି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ନା ତୁମକୁ ସରିଗଲା ମୋର ଶେଷ ମୁଁ ଗନି ତୁମେ ଜଗିଥିବ ନହେଲେ ସୁମି ନେଇ ଖାଇଦେବ ସବୁ ବଡ଼ି ଦେଖିଦେ ସେଥିରେ ବଡ଼ିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଟିଣ ସବୁ ଅଭାବ ହେଇଗଲାନି ନୂଆ ଟିଣ ଆଇବ ଆମର ଏଇ ଟିଣଟା ଯେ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଟିଣ ଉପରେ ଦେଇଥିନେ ତେଲ ମାରିକି ହେଇଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଟିଣ ଯେ ଦିଆହେଇଛି ଖରାକୁ ଖରା ବି ଲାଗିଥାନ୍ତା ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତଳେ ଯେ ପଡ଼ିଛି ଏଜବେଷ୍ଟର ଆମର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ବଡ଼ି ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଉଠି ପଡ଼ିଲାନି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯିମି ତାକୁ ଖୁଆଇବ ସିଏ 9ଟା ବାଜିଲାନି ଖାଲି କାମ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଆଜି ଉଠୁନଥିଲି ନହେଲେ ତ ସେ 8ଟାରୁ ଉଠେ ବାପ ଝିଅ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଲେଟ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଉଠିବା ପାଇଁ ତ ଯାଏ ତାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆସିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ମାରି ଡାକିଦେଲ ଯେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା ବାପ ଝିଅ ଗେଲ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ହାତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ ନା କେରକ ହେଇଛି ଏଇ ହାତ ଅଛି ଗଗନ ନଗିଦେମି 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 ନଗିଦେବି କାହା ନଗେଇମି ବାପାର ନା ଛୁଆର କାହାର ଲଗେଇବା ମା ବାପାର ଲଗେଇବା ଓକେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ଛୁଆ ଖିଆ ଦିଆ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଆମେ ପୁଣି ଛାତକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ବଡ଼ିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ଓକେ କରିଦିଅ ଚାଲିଛି ସରିଛି ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଳିତେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଛି ଗୁଳି मारे ଓହୋ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ଅଛି ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ଅଛି मोजी बड़ी खंते ଆଉ ସାର୍ ଦେଇଦିଅ ये खाली पेपर को फेरे मारिया गुଳି दे ये खाली ମାମା ଦେଖୁଛ କାକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାମା मामा पीरी खाई ସେ ଖାଇବ ना खावे ଖାଇବ ବଡ଼ି ଦିଆ ସରିଗଲା ପ୍ରାୟ ମାମାଟା କ'ଣ ମାମା କୋ ବଡ଼ି କୋ ବୋ ଡି ବଡ଼ି ବଲି ବଲି ଯଦି ଲଘୁଚାପ ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଗଲା ତ କଷ୍ଟ କରି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିନେ ଖରାରକୁ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ହବ ଚୁଲିର ଦେଇ ସେ ପୁଡ଼ିବ ଖାଇବ ଏକାଥରେ ହଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖାଇବନି ମନା କରୁଥିଲା ଫେର ବେଶୀକା ଖାଇମି କିଏ କହିଲା ଏଇଟା भाई मां तो कोळजी मां कथा कह हो ଲଙ୍କାଟା ମୋ ହାତ ବି କୋଳୁଛି ଲଙ୍କାଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲା କି ଯାଉ ସୁମି ଖାଇପାରିବନି ଲଙ୍କା ଅଧିକା ମୁଁ ତ ଖାଇଦେବି सब छाड़ दे जल्दी जाओ बड़ी छाड़ियो बड़ी हो जे ହଉ
पखाड़ खाइबो तन डेली एथर तुम ପାଇଁ कोठे चाउल एक्स्ट्रा नि आबो गाड़ी भू तुम भू गाड़ी अछि जाओ चलो जाओ गाड़ी चलाओ जाओ चलेबो आज्ञा चलो तुम एमती चलेबो धरो दी हैंडल धरो दी चलाओ आगु को हेलो आगु को लो मम्मा मान चलो तुम आसी सांग मान देखि पारथबे हमर फाइनली बॉडी दिया सरी गला हाय देखि पारथबे 3.5 कट्ठा बीरी 4 कट्ठा माने 4 किलो बीरी आउ 5.5 किलो पानी कखारू तो देकी देखंतु केते उडा हेची तो एतिक तो आमर अंटीबनी पुणी दिया हबो तो पुणी दियाले पुणी थरे ब्लॉग चलिबो कौन चलजी मम्मा हां ठिया हबो आ सेठी पकी के ठिया करनो जूता जूता थाऊ थाऊ जूता ताता अछि जूता थाऊ दे बॉडी सारी देला पिठा ने बॉडी तुमको थाऊ बेसी हाँ हाँ मु भी जाने चलो चलो नाने माँ एठी हमको सफा मारी दे पड़ी चलो आम तौल को पड़ी चलो आछि तो सांग मान देखि पारथुए हमर फाइनली बॉडी दिया सब सरी छी देखो केतोडा बॉडी दिया हैची तो 4.5 किलो बीरी आ 5.5 किलो पानी कखार बॉडी तैयार हैची केतोडा देखंतु गुली गुली हाथोडा तो सब निसी गलानी मोर तो कम आ मो जार तो बेसी तार तो बेसी गुली गुली हालत खराब मु तो छुआ को खुया पाई चली थी तो देखंतु केतोडा हैची फाइनली सरी छी आ ए वर्ष मान शेष हमर जदी पुणी दिया जीवो तो पुणी थरा देखा हम सहित थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ टाटा बाय बाय।